Hallo, schönen guten Morgen, liebe meine Schülerinnen und Schülerinnen sowie Gäste. Herzlich willkommen in Deutsche Klasse. Selamat datang di kelas bahasa Jerman. Und heute wollen wir ein bisschen über Präteritum lernen. Hari ini kita akan belajar tentang Präteritum. So, apa sih yang akan kita pelajarin? So, was ist das Präteritum eigentlich? So, Präteritum kalau kita belajar personal pronoun of Deutsch ataupun kata ganti orang ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie. Dengan to be oder sein-nya adalah ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, oder dalam bentuk haben-nya ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, und sie haben. Nah, itu dalam bentuk present atau mungkin disebut juga Gegenwart. Tapi kalau dalam bentuk lampau, nah ini akan kita pelajari bentuk Präteritum, yaitu contohnya ada ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren, sie waren. Atau mungkin dalam bahasa Inggris mungkin I was, you were gitu ya. I was, he was, oder we were. Nah, itu dalam bentuk masa lampau oder Vergangenheit dalam bahasa Jerman ya. Nah, Präteritum itu bedanya apa sama perfect yang kemarin kita pelajari? Präteritum itu lebih mengacu ataupun lebih spesifik kepada bahasa tulisan dibandingkan tägliche Gespräche. Kalau tägliche Gespräche ataupun daily conversation itu lebih ke perfect ya. So, next, mari kita bahas tentang Präteritum selanjutnya. Jadi kita akan membahas tentang irregular verben auf Deutsch in Präteritum, tapi untuk materialnya adalah sein und haben, to be dan bentuk have-nya. So, beachten Sie bitte, perhatikan ya. Kalau ich menjadi ich war, harusnya ich bin kan? Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Jadi kelihatan di sini perbedaannya. Kalau ich und er, sie, es, beachten Sie bitte memiliki bentuk yang sama, ya kan? Ähnliche Form, yaitu ich war und er, sie, es war, ya, bentuknya war dulunya. Aber kalau du, wir, ihr, sie itu tinggal ditambahin seperti biasa, tambahin st, en, t, und en ya. Kalau haben, nah kalau haben kita kembali ke bentuk yang sama gitu kan. Ich ditambahin e, aber ditambahin lagi t di depannya. Jadi ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, und sie hatten. Nah, ini dia contohnya gimana dalam penggunaan. Contohnya ya, ich war gestern den ganzen Tag im Bett weil ich krank war. I was yesterday a whole day in bed because of I was sick gitu ya. Karena saya kemarin sakit, jadi saya kemarin sepanjang hari di tempat tidur. Atau dalam bentuk modal verben zum Beispiel, ich wollte ins Kino gehen. Saya tadinya ingin ke kino, ke bioskop, aber ich musste im Bett bleiben. Tapi saya harus tinggal di tempat tidur ya. Und auch ich hatte Fieber und Halsschmerzen. Artinya saya punya sakit demam gitu ya. I had fever ya. Next, zum Beispiel, contohnya nih, kalau dalam kalimat bahasa Inggrisnya I am at the movie, maka kita terjemahkan dalam bahasa Jermannya menjadi gini, ich bin im Kino. Aber kalau misalnya saya punya kalimat I was at the movies yesterday, maka di dalam kalimat bahasa Jermannya menjadi ich war gestern im Kino. Perhatikan, bukan ich bin, aber ich war ya, dengan keterangan waktunya adalah gestern. Nah, next kita lihat ada contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Perhatikan sendiri apa perbedaannya antara to be sein sama to be waren ya. Silakan kamu perhatikan dengan baik. Next, kita punya contoh lagi untuk bagian have, oder haben, oder hatten ya. Zum Beispiel, I have a dog. Saya mempunyai seekor anjing. Maka di dalam bentuk presence-nya menjadi ich habe einen Hund. Aber kalau dalam bentuk si pas lampaunya I once had a dog menjadi ich hatte einmal einen Hund. Saya kemarin pernah punya yang namanya anjing gitu ya. Lalu ada apa lagi? Contohnya kayak gini. Ich hatte heute Morgen keine Zeit. Saya pagi ini tidak punya banyak waktu.
waktu gitu ya, yang tidak punya waktu. Nah, ini adalah hubungan order contoh latihan soalnya. Sudah saya kasih kunci jawaban di belakangnya. Beachten Sie bitte die Unterschieden, perbedaan antara penggunaan haben und sein, antara masa lampau dan juga masa sekarang. Yang pastinya kalau haben itu menunjukkan kepunyaan dan sein itu menunjukkan keberadaan ya. So ya, das ist alles für heute. Und next Treffen kita akan belajar tentang penggunaan werden yang artinya become dan juga lernen, waren, ataupun penggunaan kata kerja beraturan dan tidak beraturan dalam bentuk Präteritum. Kalau yang beraturan udah kelihatannya lernen, yang tidak beraturan adalah waren. So ya, das ist alles für heute und danke.